أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الحق. إذا كان الحق من القرآن فبسم القرآن. وإذا كان القرآن من الله فبسم الله. بسم الله كافي بسم الله. المعافي بسم الله. الفتاه بسم الله. الذي لا يعلم من هو ولا حيث هو ولا متى هو ولا حتى هو إلا هو. الله أكبر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ثم نصلي ونسلم على حبيبنا وعظيمنا ووسيلتنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه أفضل الخلق حسبا ونسبا وخلقا وخلقا. الذي جاء في الدين كالشمس ودهاها وشرعتها كالقمر إذا تلاها ومن سلك العدو ترفع في النهار إذا جلاها ومن تخلف عن ملته تهبط في ظلمات الليل إذا يغشاها. وعلى آله الطيبين الطاهرين الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وعلى أصحابة الأخيار المؤمنين الصادقين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وعلى من دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم سهل له ذكر قائلا ربي اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المستمعون الكرام أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أمي أمدو فونا السلام عليكم فلي. سكت الله وكاكا. أمي السلام فونا الجنة فلي. Nous achuna nous voulons te hakil la ambe tenende la. Oh, odo. Nous sommes le lundi 22 novembre l'an 2021. Sigatallah. Anama ya batula denge Isa bangini kofe. Samba fla. Ni sinji muga. Ni sangele. Ni kalota. Ni kalokele. Ni tle muga. Ni tle fla. Est-ce que adafara? Onanyo smas la mo ka jatema. Le kiraba ka faso bla sanyi. Kishinde ma ba kiraba nyi. Ambe o samba kele na bi. Ni seji kamenani ni sambi nani ni seji saba ni kalo nani ni tleta ni tlewolomla ambo la shuina gabiaji sigatalla dafara kunati ambe gabiaji ko fu sigatalla on foli kaka ambe foli folo gabiaji dugutigila ko la kadugo ko la tigo fu gabiaji dugode fu ka dugode fu ka sigin fefu hali ka tana babu sigatalla o kaka kunati o foli ko fe ambe gabiaji dine nyamo ko fu ani munu no be dine kelena ani munu no te dine kelena Allahu akbar kunati dobia
a fɔ fɛn min ma mɔgɔya bolo ko liberté a dafara silamɛya de la. Allahu akbar ni tiɲɛ ye. A fɔ tun. Min bɛ liberté dugu ma a bɛ fɔ o ma ko benkani l'oppression. Tiɲɛ. Allahu akbar. Min fana yɛlɛla liberté sanfɛ a bɛ fɔ o ma ko baganya libertinage. Allahu akbar. Nati. Aya. Liberté ye mun de ye ko kan nabilali k'i kan nabila o kɔrɔ k'i kan hɔrɔnya. Ala ye mɔgɔ kelen o kelen dan a ye o libre arbitre de don i la. Allahu akbar. Nati. I b'a dɔn. Mɔgɔ danna dɔrɔn i ni fɛn dɔ bɛ na o fɛn in o tɔgɔ ko hakili ale ka firinfirin tɔgɔ le ko miiri. A ka miiri ninnu firinfirin ninnu a bɛ jaabiw bɔ a la a bɛ kunu kɔfili ye k'o matanga cogo ɲɛɲini ka kunu tɔnɔ ye k'o ɲa bɛn sini nin kɔsɔn Ala ye jagoya bɔ diinɛ na. Ala ma na ni diinɛ ye ko a b'a imposer mɔgɔ kan parce que Ala mako tɛ diinɛ na. An karamɔgɔ ŋunanŋunan ninnu de bɛ sira jɛɲɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o. Ou bien i bɛ kuranɛ kalan fɔlɔ wa? Ala ko inna Allaha ganiyyun anil alamina. Ka fɛn fɔ min t'i kɔnɔ o ye nafigiya de ye. Ala ka sani o ma. Ni Ala ko i ma ko a karilen don tiɲɛna a karilen don. Ala karilen don ka bɔ diinɛ n'a tigi kɔ. Ala mako t'a la. An bɛ na kɛ. N bɛ se k'an ya taama kɛ. Mais a ye fɛn min da n'o tɔgɔ ko mɔgɔ le ma kari ka bɔ diinɛ kɔ. Donc diinɛ tɛ yen Ala kama diinɛ bɛ yen mɔgɔ kama o tuma diinɛ ye mɔgɔ kungo ye Ala kungo tɛ o de kosɔn Ala ye hakili d'i ma a ko man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. A ye masiya kɛ fila ye takwinan wa tashri'a ka dɔ kɛ o y'i dan cogo de a diyar'i ye i b'a kɛ a ma diya i ye i b'a kɛ o masiya ye takwinan faamaya t'i sen bɔ a la fandaya t'i sen bɔ a la denmisɛnninya t'i sen bɔ a la mɔgɔkɔrɔbaya t'i sen bɔ a la n b'o fɛn saba jate ka tɛmɛ a fɔlɔ ye to dun ye. Siga t'a la o don. Haya. I bɛ se k'i ban sun na o da ka diya i la mais n'i ban to la ko wɛrɛ b'a la. Siga t'a la ko wɛrɛ b'a la dɛ. Konate. Ala y'i dan k'i laɲun n'o ye n'o tɛ i ka dumuni ta ninnu nafolo ɲininaw ɲininka ta min i b'a ta ka dumuni kɛ ni dumuni kun t'i la fiyewu ko f'i bɛ se ka tan fara i ka ko dɔw kan kun b'i mako ɲɛ mais a nana i tɔɔrɔ parce que n'i ye dumuni kɛ fɛn caman bɛ dumuni nɔfɛ. Siga t'a la o ye tiɲɛ dɛ Konate. Nka doni dɔw b'a nɔfɛ. A b'a nɔfɛ dɛ. A bɛ se k'i lahalaya yɛlɛma kuma dɔ i kamalenkɔrɔ san filɛ nin ye bɔn dumuni kɛ k'i sigi i bɛna kuma dɔ ka na k'i déformer dɔɔnin. Siga t'a la a b'a kɛ dɛ. A b'i giliya a bɛ na ni bana ye fɛn caman bɛ dumuni nɔfɛ fɛn minnu bɛ dumuni nɔfɛ ni sira wɛrɛ tun bɛ yen balo cogo wɛrɛ tun bɛ mɔgɔ la k'a sɔrɔ dumuni tɛ bi m'a dabila. Siga t'a la a bɛ dabila dɛ. O Konate baraji. Parce que a bɛ ko caman fana wele. Walahi ne tiɲɛ. Haya. Kelen. A filanan a y'i diya i b'i la a m'i diya i b'i la. Siga t'a la. I bɛ sunɔgɔ. Ne tiɲɛ dɛ. Ni k'i t'a to Ala ta la i b'a to dɛbɛ ta la. Wuli b'ale la ne tiɲɛ. Bilahi i b'a fɔ Ala ma mais a ti ku i la i k'a fɔ i ka matela ma ko n'i ye su 7 k'o la an b'i su don. Siga t'a la i b'i taa dɛrɛ o Konate. Haya. O masiya ye takwinan o sɛbɛn Ala tun bɛ se ka diinɛ kɛ ten ka diinɛ kɛ i y'o sunɔgɔ. A ma kɛ ten dɛ. Tiɲɛ. A faamuna. Kojugu. Donc diinɛ ko a y'a faamu diinɛ tɛ Ala kungo ye dɛ Ala yɛrɛ mako tɛ diinɛ na Ala mako ma se diinɛ ma mais mɔgɔ de mako sera a ma comme Ala ka mɔgɔ da mɔgɔ mako bɛ se ko minnu ma Ala y'o wajibiya a yɛrɛ kan wa alallahi kasdu sabil ko ale y'a wajibiya a yɛrɛ kan a ka sira ɲuman yiri la o tuma a bɛ mɔgɔ bila ka na sira yiri la o tigi min bɛ wajibiya o kan o ye sira yirali de ye o bɛ wajibiya kan hali n'a bɛ kɛlɛ k'a kɔsɔn a bɛ wajibiya kan hali n'a bɛ sa a kɔsɔn a bɛ wajibiya kan hali n'a bɛ faga a kɔsɔn a bɛ wajibiya kan hali n'a bɛ datugu a kɔsɔn a bɛ wajibiya kan hali n'a bɛ kɛlɛ a kɔsɔn mais n'a ye diinɛ lase sɔrɔ ka ban a ka kɛlɛ bɛ ban ye wa ma ala rasuli illa al balagh diinɛ kɛlɛ bɛɛ filɛ. Konate ne tiɲɛ dɛ.
o kuma ne b'an diinɛ ɲɔgɔn bɛɛ fo yan mun n'u ma bere ta an fɛ k'a ti fɔ mun n'u ma gɔɲɛ ta an fɛ k'a ti fɔ o kuma aw n'o bi ku ala ka jama filɛ an ka kuma siga t'a la o ye Konate Alahu akibaru a ye bɔ n'an ka dalilu ye an ka bɔ n'an ka dalilu ye diinɛ y'o de ye an ni mun n'u tɛ diinɛ kelen na silamɛya kɔnɔ ko kɔni tɛ o ayi Konate ala k'i mɛn kɔrɔ ala ye kelen ye ala mɔgɔ tɛ kelen ye tiɲɛ ye kelen ye tiɲɛtigi tɛ kelen ye ala ye kelen ye sira minnu n'u b'a sɔrɔ o sira ninnu minɛ cogo tɛ kelen ye sira ye kelen ye dɛ sira taama cogo tɛ kelen ye an filɛ nin ye sira in nka a taama cogo ye kelen ye de dɔw t'u sen na dɔw ti wotoro la wa dɔw ti nɛgɛso kan wa dɔw ti mobili kɔnɔ wa sira ye kelen ye a taama cogo tɛ kelen ye o y'o de wele ko mazabu i ɲɛ bɛ kuma tɔ taatɔ la wa an nana ninnu kalan yɔrɔ di an nan'u kalan de et puis an ti don n'i ye kilasi la dɛ miniti saba b'i bɔ walada 3 minutes ne bɛ diinɛmɔgɔ bɛɛ fo tabali in kan yan ani mun n'u bɛ diinɛ kelen na ani mun n'u tɛ diinɛ kelen na min ka walada in sɔsɔ dɛ oui i y'a faamu ɲɛjugu de kan k'a fɔ ni mɔgɔ ye kafiri ye ni sigara ka kafiriya la a fɔra i k'a dɔn de ko a t'i ka silamɛya de la anw ka silamɛya la ni mɔgɔ min ko i tɛ an ta in na i banna an ta ma o ye banbagaya de o kɔrɔ i kan ka banbaga ni sɔnbaga dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na n'i t'o dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na c'est que e yɛrɛ ma sɔn silamɛya la fɔlɔ parce que silamɛ bɛɛ kan k'o dɔn mais ani ka bere t'a fɛ ou bien k'a juguya o ma f'i ye o tɛ walada la walahi ma fɔ o ye Konate an bɛ diinɛmɔgɔ bɛɛ fo tiɲɛ o ni foli ka kan o foli kɔfɛ an b'o foli kɛrɛnkɛrɛn imamuw la an bɛ Afiriki imamu bɛɛ fo ko kuma sera u ma u ka kuma a ye kuma minnu ni kuma ka kan karamɔgɔw a ye kuma wa a ka kumalaw woloma farafinna yan Alahu akibaru yan ko in daminɛna yan de ala dun k'a daminɛna cogo min k'a bɛ sigi ten de يبدأ الخلق ثم يعيد كما بدأنا وعدا علينا adamina yandi abi sigi yandi o kɔrɔ ala ko yɛrɛ philosophie bɛ danger de la karamɔgɔ a ye kuma menace bɛ so kɔma silamɛya menacelen don a menace ma bɔ yɔrɔ si a bɔra silamɛ dɔw la imamu a ye kuma ko dɔw bɛ ka kɛ silamɛya tɔgɔ la n'o ko kɛra tiɲɛ ye ko silamɛya ko k'a kɛ ni farafinw nana u bɛ bere ta farafinna dilan kama u bɛ farafinna tiɲɛko bɛɛ kɛlɛ ka farafinna jugu bɛɛ kɛlɛ ka farafinna lanɔgɔko bɛɛ kɛlɛ o kɛlɛ kɛtɔ a bere fɔlɔ bɛ wuli silamɛya la karamɔgɔ a ye kuma fɛn dɔw bɛ ka fɔ silamɛya tɔgɔ la n'a y'a sɔrɔ ni silamɛya y'o fɔ hakilima man ka sɔn a ma karamɔgɔ a ye kuma ni musa jugu tɛmɛna musa ɲuman nɔ na a fila bɛɛ bɛ kɛ musa jugu ye se tɛ ne ye lɔnni tɛ n na k'a dilan mais n tile ni mɔgɔ tile bɛn na min bɛ se ka mɔgɔw sobi lakunu an bɛ kurun min na ka wo yira ko wo bɛ yan o tuma an karamɔgɔ ye wo min yira e kun lelenin n'i m'a ye n bɛ kala suru a yɔrɔ la i bɛna ji bɔtɔ ye o biɲɛ de bɛ n bolo dɔn i kana n cɛnnikɛla filɛ dɛ karamɔgɔ ye wo min fiɲalen n bɛ fɛ ka ne bɛ karamɔgɔw fo ka tɛmɛ o folen kɔfɛ an bɛ kelen in sɛgɛrɛ jama fo mɔgɔw bɔyɔrɔ ka jan dɛ yanni san bɛtɛrɛw ka jan an bɛ président Fadiga fo a n'a ka bureau a bɛɛ y'a ka vice président bɛɛ a ka karamɔgɔ ɲɛmɔgɔ bɛɛ a ka sectionw bɛɛ a sous sectionw bɛɛ a tɔnden caman de bɛ yan wa an ka jeliba fana bɛ yan u caman de bɛ yan an ka foli b'aw ye ka deli ala fɛ an ye yan sɛgɛrɛ ala min tɔgɔ la ala k'a k'a tɔgɔ kɔsɔn an ni bana mun nana yan ala k'a fali kɛnɛya an ni dɛsɛ mun nana yan ala k'a fali se an ni fili mun sera yan ala k'a fali kɛnɛya
amba nga ɲɛnamaya fɛ cogo min ala k'an ka ɲɛnamaya k'an bolo ci ala b'an fɛ cogo min ɲɛnamaya kɔnɔ ala k'an kɛ ci ani lɔyɔrɔ min b'an ka ala kana ɲɛ bɔ a lɔyɔrɔ fɛ n'ala ma fɛn min bila an garisɛgɛ la ala ka n'o nege bɔ an na n'ala ye mɔgɔ minnu n'u bonya ala ka n'o dɔgɔya yɔrɔ yira an na n'a ye mun kanu yarabi ala kana o juguya don an kɔnɔ ala ɲɛnamɔgɔw ala k'u k'an ɲɛnamɔgɔ ye sali ala rasuli n'an ye zan bɛ dɔrɔn fo fédération ta foli la section minnu n'u bɛ yan ani fédération voisinante m'u ba yan n'o ye Subiri fédération fila min bɛ wele ko Hasani ani Huseyini n'an yɛrɛ taara Abidjan an bɛna tɔgɔ ɲini nord ni sud la sa an k'a fila kɛ ɲɔgɔn kan ka filɛ an ka foli bɛ Subirikaw ye an nana olu ka section de la Mbeyaji ni Gabiyajikaw San Pedro fédération o y'a ɲini ko an ka bisu in k'u fɛ yan n'o da u b'an kɔnɔ k'an bɛ bi kɛ Abidjan de o tuma an b'aw fo kanu na fɛn o fɛn nana mɔgɔ si mana yan ko ale tɔgɔ weletɔ don mais a bɛɛ nana ala kosɔn an b'a deli foroba ala fɛ ala k'an bɛɛ sara de an baw bɛ yan la maman fédérale n'o ye Matɛnɛ Watara ani an balimamuso Dawu Ramata ka bɔ fɔ San Pedro u caman de nana k'u danse ala ka kɔsiri nɔgɔya n'an bɔra yen Dunbiya i yɛrɛ ni su ɔhɔ n kɔni bɛ n ka walada tɔ ma n bɛ fɛ k'a kun don Gabiyaji ya Mawuludu walada n bɛ fɛ ka Mawuludu kun don yan donc Dunbiya minute 40 singa ne ma ne ka kuma kira kan bon kuma kɛra dɔ kan k'o ye kira ye anw ka kira tɛ imagine dɔw bɛ yira ko kira kun b'a kɛ ten o ye nkalon ye yɔrɔ dɛ min b'an ka ko in diya i b'a dɔn wa a dalilu bɛ kɛnɛ kan de ma f'i ye n ko n'i ye sangafola bɔtɔ ye kogo fɛ n k'a ye kan wɛrɛ fɔ ko ala ka hinɛ banbaatɔ la kɛlɛkɛ kuma dɔn wa ne kumana n kɔnɔ kɛ n bɛ dalilu d'i ma kuranɛ na i k'a sɔsɔ ni kuranɛ ye n k'a ye n'o tɛ kɔrɔfɔli o bɛ kun ne na a ti fɔ n ɲɛna le n t'o kɛ dɛ o la kuranɛtigi kira ji dakuru ɲɛ kelen dɔw bɛ k'a yira de diinɛ juguw la ko hali kira yɛrɛ ma kisi kojugu kɛ ma donc ko silamɛya ma na ko mɔgɔw ka kojugu to dɛ silamɛya ma sigi jogo kan dɛ ko silamɛya nana de an ka ala bato a k'an ka tiɲɛniw juru mɔnɔ yafa o de ɲɔgɔnna nkalon tɛ diinɛ na bato ye kogo de ye ka don i ni kojugu cɛ mais bato tɛ fali ye k'i ka kojugu ta an kɛlen la dakoro ɲɛ kelen seli kogo don a bɛ don i ni kojugu cɛ mais seli fali tɛ k'i ka kojugu kɛ ale k'a ta i nɔfɛ seli bɛ jurumu yafa hali mais a ti foyi ta hakɛ la nin man di ne ye dɛ an ma wajuli daminɛ a bɛ komi kɛlɛ bɛna wuli tabali yɛrɛ kan yan n ko le seli a bɛ jurumu yafa hali a tɛ foyi ta hakɛ la hakɛ seli bɛ jurumu jɛnɛya jurumu yafa mais a ti jɛnɛya hakɛ ta wayi hakɛtɔ bɛ jurumutɔ mais jurumutɔ bɛɛ tɛ hakɛ ye i janto i yɛrɛ la i ka kow ka dan jurumu ma n'o tɛ n'i donna hakɛ la ko wɛrɛ nana ne tiɲɛ dɛ wallahi a fɔ tun suyɛnni jurumu suyɛnni hakɛ mɔgɔ faga jurumu mɔgɔ faga hakɛ mɔgɔ faga jurumu ye mun ye i y'a mobili goudron dilannaw y'a sɛbɛn dugu in na yan ko dugu bɛ yan ka école signaler ka baganw tɛmɛ yɔrɔ signaler ka camion bɔ yɔrɔ signaler ka nin bɛɛ signaler
ka tila mobili tigi fana o bɛna min bɛna mobili boli goudron kan ale fana ye tableau yirila bon ko ni turu mɛnɛna k'o kɔrɔ de ko moteur bɛ se ka bloquer kuma bɛɛ ni nin kɛra tan olu y'i signaler sira dilanna y'a seko kɛ mobili dilanna y'a seko kɛ mais e ye mobili sariya violer i m'a turu changer a fɛrɛ man ɲi i m'o contrôler goudron dilanna fana ye goudron dilan ko n'i sera dugu la k'i ka boli 50 km/h i y'o fana violer n'i ka mobili fɛrɛntan ye ka na tɛmɛ gabiyaji k'a traverser 120 à l'heure e ye mɔgɔ fagala de i ma mɔgɔ le sɔrɔ n'i minɛna mɔgɔw fɛ yan polisiw b'i minɛ k'i meloter ka bolo la i kɔfɛ mɔgɔ fagalaw minɛ cogo la ka t'i juger mɔgɔ fagalaw juger cogo la k'i datugu mɔgɔ fagalaw datugu cogo la wa ni polisiw min sɔrɔ lahara ni mɔgɔ fagalaw welela i bɛ wele karamɔgɔw bɛ min mɔgɔ faga kokɛla ye mɔgɔ fagala de o don lahakubaru lilo sa nunu ni yɛrɛ ka jan ni bɛ yɔrɔ jan quoi dɔgɔtɔrɔ mɔgɔ opéré la a ye karamɔgɔw ɲininka o tuma ou bien an bɛ fiko nunu an bɛ diinɛ usu an b'a kalan cogo di le an bɛ kuranɛ filɛ ni ɲɛ jumɛn di bana a fɔra nin bana karima tɛ sinna pour que i ka mɔgɔ opéré f'i ka a ka coagula joli min kɛlɛcɛ dɔ de bɛ mɔgɔw la ni fari farala olu bɛ ɲɔgɔn wele ka na joli simi ka joli datugu donc pour que e ka se k'o dabila f'i ne ka o joli o fɛn olu gɛn ka bɔ yen ka farikolo langolo o tuma i b'a dayɛlɛ joli ti na k'o joli gɛn ni joli dun gɛnna ka bɔ yɔrɔ la oxygène gɛnnen don ni oxygène gɛnna ni ko wɛrɛ ma sɔrɔ waati dama dɔrɔn o bɛ problème kɛ. siga t'a la ne cɛ Dra Konate. a ma dɛ comme ne tɛ dɔgɔtɔrɔ ye taa chirurgien ɲininka. i b'a dɔn. o kɛra mɔgɔ n'i ma yɛrɛ ka se k'a boso ka bana bɔ yen a bɛ kɛ bana bɛɛ n'a ta et puis a bɛ kɛ heure de kɔnɔ précis. tiɲɛ Konate. n'i ye minute yɛlɛ a kan dɔrɔn a tigi bɛ sa i bolo. walahi ne cɛ ye. ok dɔgɔtɔrɔkɛ i kan ka mɔgɔ opérer pendant 50 minutes et puis opération dan ye ɲɛɲinini bɛ bɛn n'o ma i de nana ciseau don cɛ la ka tɛmɛ ni baro ye. a kɛra baara ye. hayiya. i bɛ boli i bɛ taa i tɛgɛ ko yan i tɛmɛ dɔ bɛ whatsapp ci yan. n bɛ ka filmer a ye karamɔgɔw ɲininka a ye kana k'an kɔrɔfɔ kana 40 don k'an kɔrɔfɔ ye i bɛ yɔrɔ dɔ na i ɲɛ boso ɲɛna i ka fɔ. siga t'a la a bɛ yan dɛrɛ. n'i ye jo sɔrɔ dɔn ne bɛ ji. Konate ne cɛ ye. lahakubaru ala k'i man kɔrɔ. ami n'i ye wɛrɛ kɛ. ti tan o faralen opération kan banabaatɔ sara opération na sariya b'i juger ka nisɔngɔ minɛ i fɛ. Allahu akbar o ka kan. Konate. i mɔgɔ furakɛtɔ n'i minɛna mɔgɔ faga problème na o. e min y'i kɔrɔkɛ den don dɔgɔtɔrɔso la parce que ton bras est long a ma kalan a ma foyi u ka ɲina ciseau kɔ dɔ kɔnɔ k'o kara k'o paga e bɛ taama kan mɔgɔ fagala welela lahara i bɛ wele mɔgɔ faga ko ye mɔgɔ faga jurumu de an kɛra mɔgɔ ala k'an kisi e ye dulɔ de ni ka yɛlɛ direction kan sisan i taara mɔgɔ gosi ɔhɔn dɔ farala jurumu kan a kɛra hakɛ ye. i ka min faga ye i ma ala faga dɛ i ka dɔ de faga i ma ala den faga dɛ ala ko lam yalidi wa lam yuladi i kɛwale filɛ den tɛ ala fɛ fa t'a fɛ ala ye yafa masa ye mais i ye cɛ min den faga o t'i yafa dɛ cɛ den don kojugu a ta don i ye muso min faga o ye dɔ muso de ye dɔ balimamuso don n'a kɛra i la a ti bɛn i ma o tuma i ta bɔra jurumu ko la dɔ farala jurumu kan a kɛra hakɛ ye jurumu b'i ni ala cɛ ala ye nin don e ye nin bɔ o ye jurumu ye mais i ye min nin bɔ somɔgɔw ka hakɛ de b'i kan a ye kuranɛ kalan ka ɲɛ ko fakat ja'alna li waliyyihi sultana fala yusrif fil qatl a ye kuranɛ ɲini ka ɲɛ dɛ arabu kan fɔ cogo bɛ se ka kɛ a ti ɲɛ mais a kɔrɔ bɛ wallahi a bɛ Konate ni mɔgɔ fagala i bolo dɔrɔn ko bɔra i ni ala cɛ a donna i ni dɔw cɛ Allahu akbar ni cɛ suɲɛni jurumu bɛ yen a bɛ dɛrɛ i y'a miiri su in na ne bɛ taa cɛ ka magasin dakari wa i ye suɲɛni jurumu sɔrɔ wa ni sɔn wulila i bɛ wele kɛ e ma lawala n'i tɛmɛna commissariat o ka taa commissaire sigilen sɔrɔ bureau la o ko bonsoir mon commissaire a ko bonsoir comment tu vas a ko oui
Quand je demande le gars là, il ferme à quel gars? C'est celui qui fait face à votre commissariat là. Mais le commissaire, pourquoi tu me poses cette question? Comme parce que le soir là, je dois venir faire opération ici quoi. Commissaire, il y en a. Muganga ke. Dumbi ango muganga ke quoi signé? Abimna. Abimina kuye munge. Hein? Jama iba mine iye sonye ou bien? Abima. Ibe mine kuye sonne. Muna itara fo commissaire nyana. Kuye bi sakana magasin dakari souffé. Oye sunya ni damina. Akogoli. Nate. OK. Aya. Aminyo ngam. Le commissaire ko le fa na ma bodda la commissaire tolobe dala tadimo. Sigata la. Atinga yalo le. Ai. Ala kuima kwa le wenga yalo. Allahu akbar. Konati. In tubudu ma fi anfusikum aw tukfuhu yuhasibukum bihi Allah. Balik. Konati. Nyabenda dola. Srabi. Ya dogo kono no jui na ne kono mta cheka magasin dakari. Et puis shukura. Tiens. Itara se dala dro jacha e doso koro bele siri dala ona jolo ko isra ko wa. Haya. O yiben. Ima fo ko ni ku ya fo komisari e kwa bi mine. Muna ayame. Se ke yanga ni ata ala nyana ayaye wa mai. Ayaye. E pi tamana kata ala ye sendima. Itamana ni senye ni kuta kamai. Itara ni hakli ni kuta hakli. Me itara fendo do na ni shwe ni che ima soro. La hakubaru. Ala bolo isuni. Odo dre. We sunni jurumundi. Mais seli bo jurumu yafa, seli durante nyuma ya bo be yafa. Qur'an ko el hasanatu yudhhibna bis-sayyi'at. Idfa billati hiya ahsan. Balik kunate. Ni chendre. Itato. Ilo ka wagul lame. Tiens. I jamu ko be sunni jurumu soro ka soro ma fenta kui. Allah. Ala ka yafa ma. No cheka butiki ile tisama ku wala hiyo mimiri o beshe ni jurumu ya fatida ya famade abeke barajiye kadima hadisa inkoro kanga kode mana hamma bisayya walam ya'malu biha kutiba lahu amalu salih koni mogami ni la wale juruka idu make tubi koso nati ima soronda de jeleya bete ko jugu bebete o kuma ngania jugu mununu namba ta ka nyogon segere namba wale ya nunu pratique olu ngania na kera shweniye shwene jurumundo na kera jeleya jurumundo o kuma ni ma soro londo ni na bara nymanke ni tubira ka sramne kuma mi ka ke ala jon sebeye fiti songa wale jugu miri ika seliji bolu jurumu yafa ika seli bolu jurumu yafa ika jaga bolu jurumu yafa hijibe olu jurumu yafa olu de jurumu ye mais ni dakari do farala hakeka parce que ika la clé ni kari ke ala tay we cheka wandi si atalla atadu dire ibo sala ka pro ima fenda kolo wallahi ni chan mais ma dans la clé karli ma de i cheka portu chie mais je ka mana na sini we waru wadu ala la hariba sara idu na ye minenta la hakubaru ay karamo nyini ngasa amu kono nali wallahi la ilaha illallah muhammadur rasulullah mais kaka ko charge man jigi do bena wallahi mo do yube wallahi che la lele la ka mobili dima ki blaka marchandise kuna pika ta na yenso wala ma soro yeko wallahi et puis la hakili sigilendu ko parce que wajura kwa fora ku be ko la ni de seli kwa bana amena bana idogo ku ni police yu yemi ne bina lo kwa ma ba wallahi ma badra ni gendarme te ga la like bina lo kwa ma ba wala nam ngi ka minute bina ne min zinga ma akanga kedindi la akbar akadinye anya Qur'an aya imbelen depuis Sénégali wallahi kira yɛrɛ sallallahu alaihi wa sallam dɔw bɛ ka a taxi de ko a ma kisi ka bɔ jurumu ma et puis u y'a sɛbɛn diinɛ jugu u y'a lakale daminɛ ko mɔgɔ kan ka tugu kira de kɔ jurumu tɛ kira min na mais a sɛbɛnlen don kuranɛ na ko ala ko kira yɛrɛ ye jurumutɔ de parce que silamɛw b'a fɔ ten de subhanallah min ka di ne ye bi kɛ sin kuranɛ aya in ma
ni mo nyata na mabla lo wala la de o bina ye ha ko bina gallo mi ko ma direct ke nan connecté len te bi bitana parce que mi va ka kunyana Allahu akbar abidrat la voilà wala mo ko ala Allahu akbar aha نعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. اوكي جناب برو دم نمان كان فاسد كده ni wala ka dani shaytan shaytan ere wala dadi o ima ko lashia kono ko jurumu minga jurumu be inanga nga sironye ko ye shirku yadi o kono ni tawhidu bi bolo ka ba ko be no gara ni tawhidu bi bolo shuyeni te ko jugu ye parce que jurumu se ka yafa shuyeni ti bo dine na jene ya ti bo dine na ko jugu shite mo bo dine na bo dine na ni do dine na fi ko termu famu Allahu akbar kunati adamaden dama bi ñogon loni dina ni adamaden dama bi ñogon mine ni dina ni o ni ala bi do ala jina na ni dina ni dina kelinde Allahu akbar kunati hayya wala la ilaha illallah muhammadur rasulullah ma fiye ngo dina kele me ngo dina mo ko tikele ma fiye ngo sura kele ngo ta man chugo tikele yo ma fiye ngo salama ya kele ye me salama o ta suku kele yo ou bien ya fodre mate ke ngono na ko kula ne ko salama be to ko salama me salama ni salama tikele Allahu akbar kunati hayya okay lakini la silamaya damina ye ka so ko ala Muhammadu ala ka chide no o ye silamaya de ko jugu mais est-ce ibe se kiraya ma ni ma teme on ya ay o kuma Qur'an da ila tiens ala ko Ibrahima ma na ko iz qala lahu rabbuhu aslim Allahu akbar ala yi kanto Ibrahima ma ko ke silame ko aslim ku yere di qala nabi Ibrahima ko aslamtu nam lillahi Allah rabbil alamin Allahu ko akbar ni yere di kaba iba famuya ko silama ya mi ka nyini Ibrahima fe ana umbe mina ya kelinde anga furuba silama ya jume ta kunati udi we koko do de kuru do de yi min be mo nyini ka lana ya nyini ola lana ya jume ika so ko ala ye dani masaye e bi kwa ye mo do chi ni so no madro iduna okuru kono okuru be munye ika kiri ka kesra doka Allahu akbar kunati kasi ba fam ko jugu ni duna ola ila ila la kuru kono ika kiri abike ni islam ya takiri okoro ni ko jugu ke anti ti di mo warama na ambi ika kiri tige ni la ila ila la tigu ka kiri ni sara ambi suko yake ni la ila ila la ka kiri okuma ni den zoro ambo den chiake la ila ila la kiri la ali de mo no bi fe pour que anga nyogon lo Allahu akbar kunati chandra iya ben dadola ko jugu sabu iben vamuna o furuba silame yai nam glomiti voila ni ko ngo la ilaha illallah muhammadu rasulullah ni ko do ke mi manga ke anti goy parce que ye glomi ay lokiti le bi buila kono Allahu akbar kunati ni ko man wara tei fo ala ko muhammadu ala ka chidenye o kuma ko jugu nunu o tibo o kogo le kono o kogo inte aljina e mo ko poite Allahu akbar kunati hayya ya ben dadola wala na imamu ni ko jugu mais ni ko no ko jugu mi nga jugu ko jugu be ko o ye shirku ya de ma fo chiente quoi parce que olu fana ye shirku fe mi nga shirku ya ye est-ce que en réalité o era de shirku ya wa comme ndago shira shirku ya ko kuma ina e be shuga de dinema ne era ka mu shirku ya wo bi kurane kono ka fiye ka joro fiye parce que we fendo fara shirku ya ka o maka ala ka farangai Allahu akbar kunati donc olu era segelo kan parce que olu ka shirku ya o do ye ni ye nasibo ye mu shirku ya ke mais on dirait bi olu segira nasibo ma hal na to te ko nashi o babo chokora ba ko be qur'ana aya sabe ka ke tiverni na dro iba mu yere la ibe domi o ko ye shirku ya e ko nashi lo ko qur'ana sabe la mais olu na fere sur la sisa olu ko qur'ana jilo wallahi babo bonne mo le fam to binji
nyamankuji dableninji chokonji kuraneji obo chokodi nyamankuji ko de nyamanku shinga jibo sigata la bibo tominji ko ni ibo bishi ko jibo sigata la okadi chokonji ko ni ibo shingo jibo ko kuranaji ko obo chokodi ko nyafani la hokbaru malo ayu nyini ngada ne ko kuranaji ko ne wanyalo e fi numo wora ba kumba ke TV la ba ke bidon 25 sigata la ka fategu onate mushiriku ya ko jugu de kwa mais ka fo ala ma ko jugu lo fala afamu ma fi ngo ma ko de ala la non la ilaha illallah amaye yere de makwa c'est que hakli mi be ejigi fo kana ase ko dan 20 do be ala ka danina ko o be e sanfe fo kan ki yere ma jigi oye ko bato ka se kile saboke o miri bi soro mo ba soro mo ya tlalila ala te fe mo ya de tlalila sinon onate ni chendre mo le ni fen were bato manka parce que ni fen were ku me bato mo sira bato ma badi wallahi ni chendre onate okay e ma le jina ni jani me be daya okera et puis jani me do dlanka le jina ka masri won lo e ma mo li kona ya akono na ngadi de wallahi ale jina de me foi ma ale jina ma foi ma ka ale jina dugun te foi ma fo jani me ka po dai la hokuma kilim be jogo mi na mo tere de de ay kalenda akapo korla ni jani me ble mais e hakli ye jani me maske ka nene wala sigata la okera ni chendra donc na ya soro ni fembe bato adama de hakli sira yoro do e ka anga bato mais foi ma anga bato fo ala uliballa parce que ni hakli ndira ala min ve ala ka anga wale nyuman do kuma ni mo ko mi ma ala wale nyuman do soro mo ko ya chena onate ka foko ko jugu bela belebele ye mushriku ya intika ko nangari intika ka goshi de ay konate wallahi ote mais fonga mushriku ya lon folo lon wara kuma yi et puis ko jugu be atoka te ko mushriku ya mais abi do yoro la mushriku ti do yi la ha allahu akbar onate baro bina bilda bina ya ande ne bi nyini nga mushriku juma do yoro ka jugu jana shetana tai Slamo ay jane me so jume ko me minga jugu shetana tai ajane me so to ko di mo shi manjabi okay c'est que shetana ka jane me so de ka jugu jane me be me ne ba o nyini nga o yala o ko ni tawhidu bi bolo ko bara be kan no yala tawhidu kunde shetana bolo wa tawhidu ye munye nte ala ka tawhidu ma de nan dono na ibina soro peut-être o te shetana bolo mais nunu ye tawhidu mi wala da dama o be da para shetana bolo o ka tawhidu sabafle ko rububiyya uluhiyya al asma wa sifat ni sabab shetana bolo allahu akbar kunati rububiyya de ikasoko ala de rabui ko ale de tigi ale de marabagai shetana yɛrɛ kunna goya londe ayo sabati ala ɲɛkɔrɔ allahu akbar ako rabbi nam fanzurni ila yawmin yubasun allahu akbar rabbi bima aghwaytani shetana rububiyya sabati yɔrɔ min na kuranɛ na akasiya a fɔ kelen a filana nam ko al asma wa sifat o kɔrɔ mangudu minnu n'u bɛ ala la an k'a fɔ ten quoi sinon a fɔ cogo wɛrɛ bɛ yen wallahi onate mais a kaɲi an k'a to mangudu in ma mangudu ninnu bɛ jogo le ɲini mɔgɔ la allahu onate mangudu ninnu k'a fɔ ala mangudu o lɔn ti foyi ɲɛ ala ye a ma kan ka fɛn ɲɛ e ye a bɛ mun ɲɛ ye a mangudu ninnu b'i dɛmɛ k'i jogo dilan ala tɔgɔ min n'u bɛ fɔ i bɛ n kɔnɔ ni ala m'an faga n bɛna 99 labɔ tabali kan i bɛna ye ko a bɛɛ kan bɛ jogo de ma silamɛya yɛrɛ daminɛ jogo a cɛmancɛ jogo a laban jogo silamɛya bato jogo a labato jogo foyi ti silamɛya la jogo kɔ n'i ye jogo bɔ silamɛya la silamɛya ka fisa ye kunati wala ana dalilu bɛ ɲɔgɔn na dɛ sigata la wallahi tawhidu filana ko al asma wa sifat o kɔrɔ i ka ala ka mangudu segi a ma o mangudu dafara shetane na kuranɛ yɔrɔ caman allahu akbar shetana ko ala ma ko fa bi izzatika al izzu n'o ye biliya ni bonya ye shetana y'a sabati ko ye ala de ta ye allahu akbar
afamuna kojugu inna al-izza nam lillahi shaytana mo na ngani fiyo asabana no ye anga tauhidu wala da sabana yi ko al-uluhiyya o koro ka son ko ala le bato mai shaytana yo sabati kuranena mami ala ko kema sali shaytan ko abe yo shaytana kewali isqala lil insan mami shaytana ba fa adama dema ukfuru wiki ba alala falamma kafara ko ni mo sana ka ba alala qala ko shaytana ba fo otuma na fesa inni bari'un minka ko ne yanzu wai sena inni akhafu allah inni akhafu allah ko le besran allah wunye uluhiyya da fara shaytanena meni be ko fe muna atonta to aduna do gashi la jon gashi anfa adama ana khairu minhu ama boli sonde akwale ka sa adama ni nam konate shaytana mi ban selima ay seli juru tala ay otala ami ban suma bato juru te shaytanena mais la bato li juru de bala allahu akbar konate donc silamaya mana ko nan be bato ke ko ban permettre anga ko jugu ke mo la bato ko no effacer mais silamaya nana de kana andeme angana ke wala jugu ke ba ala ka do ani shaytan mani wala da fam naam bismillahir rahmanir rahim naam bora ya ma sinzini furba ala to gai ala ni dani ke kasoro dani ma nyini afe kwa ka da nati dumuya electricity chema nam pa kale kaso ko se bi ye kaso kadide ko je kana tele flake o je na ni se be ye so chi na o yala e bi son du de njume ka nya do ya ka udu na ngela kaso ama fo pa bi ne ife ye de ya wele ai ai position mais ne ti so ni dude fana mi ngwa ke fara o che la fa ka sa dana yala e no dude njume be be kele ma ai antibe ama sinzini ala to ya ala ni to yodi ke la te allahu akbar nati inna allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin nam nati kandai ala tay me ni ti fara to yodi la itasoro allahu akbar alijina ala tay ni ma fara to yodi la itasoro nam to yodi ke la te titiri si soro jande me dinya ko allah nati aya ala o dine diun de be mongudu to yodi la nam ala togola nam nati kamo ko faka ta faka kunlo wallahi hata don ni chendra nya foye ngo kamo ko faka dine na kwa ka ke islamai kurane be wallahi na aya kele ira lolo ne be islamaya la lo tsika kitala kunati allahu akbar billahi kira ni mo ma kele kwa ka ke islamai kira ni mo ko kele la ko ma fo wallahi ni chendra et puis silamaya be se mo ni ma kuma o kuma o ba soro duyan sona kwa se ka ki ni mai hakili bi so o kuma silamaya ti mo la gwani faka silamaya ti so mo ka mo faka ko ke ni o problème fi yesi sa ya faudrait ni ka to yele sera mo ni ma et puis ni re to yele kala o chela ibi re bolo mi la ko galondo ni alate afima lokunati ni ka bo mo dugu ma force laban na ya soro ibu ka ku tonyo ku kana ngolo de chien ibu ni de chien hali ka galon lola mais on ga galon temena musoka atebe de nga sisa galon bi fabriquer ka la ala lela wa man azlam mimman iftara ala allah kalla ka chini ke ala tokola aman sinzini ala tokoye ala min be mo fe abe befe me beti ala fe kuma ni kiti ala fe aka ladriya manka aka ini ni ba fe mina ka kanya
أفنجعل المسلمين كالمفسدين أم نجعل المتقين كالفجار الله أكبر كنتي أما سيدي على تقوي على مي بيبونيا من بما على بونيا وكما منو ما على بونيا أكل لادرياكو أكنا أولو من هنا فمنو يا مو الله أكبر نعم ثم نصلي ونسلم على من بعث ليتمم مكارم الأخلاق. نمبر يامي سلي جوجو تيكا من جرا جوجو كولي كما بانا نتي ما فكرا مانغودو نو ماينده كوني مامبا والله كرامو نو يو فيو فكرا مانغودو كتابو دلا كتابو نو كادي اندو لو كالانتو اي نتي والله نو ده انغا جبنا نو تون كادي والله بافو خليلا وجابل مواسابي وهنزلا ولا تبغي عن هيفه متعولا فأكرم به مغنى تحره منزلا أحق عباد الله بالمجد والعلا نبي له أعلى الجنان مبوه كلا لبتوب بسنغو جلائرنا تمها بجاي محمد كبائرنا تمها بنبينا محمد uba songo kadia akadi et puis iba lo anguna diara nunu kitabu no nebe sheria ni nunu sebela ni ala che wali duye Allah ima sheko muhammadu busri kam wallahi ne chendra Allah ube kuma nu kuma na kiraka ube na udo wala dala ki ni sama ka kira chiku ki bla ola ima sheko muhammadu busri kam wallahi كو النفس كالطفل إن تحمل أشبع على حب الرضا كوني بيو دني كوني نين تراي رما كوا بيو دسميلا بيشومي أتيسون أسيمبلا كلا تندوف أبي مكو واجو أمبو فو كلا تندو موديل وربي munu gono ko ala arasuluko ko mado ya tadinena way o kuma yiye me fika lo qur'ana kono ko molo bali ya tadinena manil fard Allah manil muhi Allah manil nas Allah manil samad Allah wahid la ilaha illa Allah Allahu akbar nati mado ya tadinena molo bali ya tala o tala wallahi hayya malo ya dala ni ko do e dogolo yoro do soro dine na itala ko bi lan chogo mi biti dogo kakara mo do nyine ko diga mi ko la de ay adele la ba mbele la ay diga mi ko la de kana na beta to ko wele toi sacrifice ta yam fi je o babo no anyine ga ko pour ga ka famu soro ko ko antini famu ya nda fedre nte na malo ya tadina na nyini ngalike me molo bali ya emu iti so fami nga fu fama e bo fokira ma o manga kana le nyini nga nate ambi sole kira ka kira kila ni jogode o kuma ibe kira ka hakika nunu befle abesigele ndo jogoka wallahi ne chendra kunti dine jogo ye bere ni ta kira kama ni ngo depuis Senegal mbaka ka nyanyini o ko lewo ko mo ma nga do dine na dine ni yere nyemo man sani kwa Allahu akbar hayya ya dalu boyro mi anzirama ngara mo qur'ana ay ngalande udlo bana de naam قال الله تعالى في محكم تنزيله ay furba ala kame aka qur'ana bay ngono naam بسم الله الرحمن الرحيم ali bi kuwa يبلع إنا فتحنا لك فتحا مبينا ando e minute jolde kramo waya mege waya madre nati kira ku de point aya fle Allahu akbar nati inna fatahna laka fatahan mubina Allahu akbar anda fu ta fo chogola folo ko ande na dai ande dai le ke ile kirai nam dai la Allahu akbar ama ba de ya ay tafsiru dai la aruna ye tande nam ليغفر لك الله ko wala za ala ka ya fa ile kirama je ما fembela
تقدم من ذنبك يجرم من كقرا وما تأخر أن يمين بمن من كقفة ويتم نعمته عليك إلا ينزع يكونتي كلا فلا تفسير ميزاننا أتي جوكر دكتورو كو جوكا ينكا كلا بليرا ويما كرنا يا كرفتها يا سكت الله ko hali kira yɛrɛ ko ala le y'a fara ma n'o tɛ ko an bɛɛ ye dɔ kɛ subhanallah dɔw b'a kɔnte n tɛ taa olu fɛ on dirait sisan karamɔgɔw bɛɛ ɲini ka yɔrɔ in ye dɔw y'a lakale cogo min dɔw tɛ sɔn k'a lakale ten n'o tɛ m'a ta ka dama min sanni bɛ ka n'i ye nin tafsiri bɛɛ lamɛn n'i y'a bɛɛ baara don o don i bɛ ja dɛmɛ na ko ala ko a ye dayɛlɛli kɛ kira ye dayɛlɛli la ko de kosɔn ko ala y'a fara a jurumu ma a ye min kɛ ka kɔrɔ a n'a bɛna min kɛ Allahu akbar jurumu ko nin bɛ tafsiri la diinɛ juguw ko an ka kuranɛ yɛrɛ ko kira ye jurumutɔ de ko a ye dɔ kɛ ka kɔrɔ ko kira yafar'u ma ko a tilala ka dɔ wɛrɛ kɛ o jurumu ninnu u bɛna kɔnte diinɛ juguw y'a yɔrɔ ɲini an ka kitabuw la k'a fara ɲɔgɔn kan a dɔ ye ko jɔnmuso dɔ tun bɛ kira fɛ ko kira muso dɔ bɛ pour que kira ni jɔnmuso ka ɲɔgɔn ye ko kira ye a muso ci ka taa somɔgɔw fɛ yen o tuma ka don ni jɔnmuso ye kira ka so o bɛ kuranɛ aya dɔ kɛ k'o kɔrɔ fɔ c'est à dire que hakilima tɛ se ka ko minnu kɛ olu de bɛ sugandi ko ala kira de y'a kɛ o tuma ni kira y'o ɲɔgɔn kɛ e bɛ se ka baga jɔ ma k'o ye kojugu kɛ masi yɛrɛ ka ye muso ci ka taa so et puis o kana sɔrɔ i ni dɔ wɛrɛ b'a ka chambre kɔnɔ subhanallah dunbiya ye zonna a ti ɲɛ o Allahu akbar ko kira taara dɔ ka so gana a bɛ so min ko fɔɲɛ ye traverse ta dɔrɔn ko kira ɲɛ lala o muso kan subhanallah la ilaha illallah muhammad rasulullah e tiɲɛna ni ala ma yafa nin jurumu ninnu ma nin ma ɲi dɛ a ma ɲi dɛ wallahi wallahi ma ɲi nka tɛ la ilaha illallah muhammad rasulullah dunbiya ne bɛ fɛ ka kuranɛ a ye yen a kɔrɔ bɛ kɛnɛ kan an ma besoin ka tafsiri filɛ koyi n bɛ n'o kɔrɔ f'i ye Allahu akbar o di et puis kuranɛ aya in ne bɛ k'an signaler ko ne bɛ ka min fɔ ko ala b'a kalama ko ala y'a fura le bila ko inna fatahana minute in kɔlɔsi dɛ ko inna fatahana ala ko an ye wasa kɛ ile kira ye fatahani la wasa sugu bɛɛ a tun bɛ kira juguw kɔnɔ ko a malotɔ don ala y'a wasa k'a sutura a tun bɛ kira juguw kɔnɔ u ye nkalon siyaman de la a fɔlɔ u ko kira ka baara in wuli ka jɔ ko nafolo ɲinina de don i m'a mɛn ko kira ka kiraya senni ko mankanw nana ko ni nafolo ko don ko a k'a fɔ k'u bɛ nafolo fara ɲɔgɔn kan k'a d'a ma fo a ka kɛ nafolotigiba ye a tun bɛ juguw kɔnɔ ko kira bɛ nafolo ɲini de la kira tɔgɔ tiɲɛna kunu olu y'o de miiri ko a bɛ nafolo ɲini na wa bi dɔw bɛ k'a fɔ ko kira y'a ka diinɛ sabati ka mɔgɔw madomu ka mɔgɔw nabara de hali sini a kitabuw sɛbɛnlen don inna fatahana laka ne ye wasa kɛ ile kira ye fatahan wasa sugu bɛɛ mubina fɔ ɲɛ b'a ye bolo b'a maga li n tɛ arabukan mɛn dɛ ayi a ye arabukan mɛn l'aw ɲininka lamu in kɔrɔfɔcogo ka ca arabuw fɛ quoi a bɛɛ tɛ kɛ taalilu ye mais a dɔw bɛna ajili la o kɔrɔ li ajili nin kɔsɔn a faamuna li o de kɔsɔn yaghfir liyaghfira lakallahu ala ka datuguli kɛ ele ye datuguli o ko furanu kɔrɔ le ye ko datuguli ghafara bimana dafana zanumu ye jalaki de jalaki
zanbu bete ko jugu ye de zanbu ye jalaki de imana bila Musa kame ala ka ci ko ta Faraona yoro la ako wala hum alayya zambun wala hum alayya zambun o ko zanbu do be ale ka fara Faraona na o zanbu ye muye o ko Faraona nu be ka jalaki ko do la ni tarante kuma yoro soro o bo jalaki benga Allahu Akbar ay karamo nyininga o zambu ye jurumunde ye ala ni Musa chewa ubiye jalaki do Faraona ni nabila Musa che Allahu Akbar haja ati ne wasadi ele kirama wasa sugube o wasa inde bina ke sababu ye jalaki mi mbe ijugu dala ko jalaki bebe ka datu o wasa folo ye Qur'ane yere tiens odo rokonati le tiendra muna uma foko kira ye wari nyinina ya nam o ya fo amena wasanu no jate kelengele kwa Qur'ana aya mina isignale le kwika kira ka fe ejesifle mauludu ka anga sigi kira ye munge aka nyini Qur'ane na kelengele abe kira sanuya ode wasaye ko jugu ne chendere kunati wallahi manga ma fo bina doni fara na fuloka doni fara nyonga kube don negi chendea ambe don di pour que ka war ka chaya ika farana mun mo don proposera mo ni inna fatahana laka fatahan iza jaa nasrullah wal fathu wa ra'aita an-nasa fatu mun fora a fatu belebele ba mi yenyana o dokera fatu makai fatu makallo manga ku kumena nangolo doni para nyonga ka dikirama me kira sera ka manga mbemene kala sharia law ni kira yu bemene lo miwo na yi manga nangolo bemene mu wala foi te bola sala mu me bola foi me aska ay dora bemene wa ay mamna ay mu mine foi ay nyonga metawa ay amata ay sotawa ay misitawa ay dodentawa inna fatana laka fatan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika ukuye min voka koro kuye wari nyini lay ukuma inna no kan nangulo betro ya tubulo eta wari nyini lay wallahi wakunati afakele kele aflana uko koni musokodo haya o wa o muso ko inde buka ka fokira mabi buka ka laben sini wa afora makuru kwate ko wala la muso ko subhanallah kunate billahi ni shirus ma madana hidra ya tige shinyo mi dine ko la akle bi boy sirata mo ko wala ta tle boda ala ya fanga do hauna amba sama ka bo ni jo anya tle bi jeni kunate ko da lu ba ngolo kunate abi bolo raki men koro amin haya o muso ko problème ma takaddama min dambika o jala kimin bena kira kan de bi kunu ko muso ko do de hali sine o de be kitabula Allahu Akbar ko che bi woro fanga kumbala de ko che bi buy foi kalo fi aya ala oui nati ala kramo ko ifoli wallahi fodra nunu bi flayero mi ani ala flayero mi kelende de chendra nunu buka ke kunvi fle an buka ka nunu kolombali fle et tout ku nyesi on ma kan teste ka fle est nunu na yi kelere donna billahi otina nga ini ne tikelenge ay kelente yokunati ikra mo chama bi ayira no fiti wala da blega kalange kalange ambi defend ku kana kuma jugu voy attention iga jalaki iga zanbu te kira ni ala cheme zanbu be kira no fe mo jugu ko muso ko le tumala ko kuma kwa ka bolo shi muso la ko muso ti fe kuma muso do ira ibe jone fe Allahu Akbar inna fatahna laka fatahan mubina ala nana ni seye aye magan che na muso be fara nyonga mais aye jo muso minala mashi mafuna mais histoire ou be muso do ka kisa sebe ko kira dara ka to so mo faga ka ala Allah ngodo e nangulo labla ne ko nga slama ya tariku labo parce que ko nga wajuli ko abido mo la billahi ne bidaya wa nihaya damine kisa wala dron ni ke wele ga wartu ko ndise ka fo atifo ndise de amba kalanga to angu no de ni barana do ni jugu ye kira so de fali wele laji Allahu Akbar nati ko muso ko de be kira la mais ma mine no ay do muso bo shala jon
e mo mi e che be mi na o est ce que muso be kumania o ma wa Ayi. asabana Oho. uko Nam. ni lo yoro ko di Oho. o ba do magandu tigi ya bulongora kwa Nam. ka nyemo ya dama hali sini o nyemo ya o fara kunu ma takaddama min zambika jalaki min gona kunu ka lo yoro ko fiide ani jalaki min mina kunu de nye wasa di ma wasa min bo jalaki beda ku ka bi ko galo larila inna fatana laka fatani nye wasa di ma iti jalaki Nate. Lahu kuwar. wamna mallahu ato chama be borola de Chama be. ko be lo yoro le ko fo afe afla e magambemna Aya. Wallahi kira. mais asigira dugutigi yala asigira dunaya de la Oho ko jugu wallahi. igbena ka bo faso mina ki ka duci ni no dugu mine i jugu nunu ka fo ite bambe belebele ba podium belebele ba siga do kuna ki yele ki sigi Siga ta lebo. ayu mine ka to dunaya mina sigira dunaya de Wallahi. Wallahi. ha odronte bi dalu jume ba molo ko hali sini ko kirata tina molo ko Che. mais ko kirata ti loro ko ko kirata ti muso ko ako minute to ye kelini o kuma mbe na wolo yoro inta Che. Di. doni do islamé bil islamé kramo ba do yi debake kramo ba ma se ka jabi bati Cheikh man madani haydra ka kalani fitini ne do kramo ke sama dine jugu ka jabi la ka to gabiya dia ka ajabi dama arabula kwa ka maraka do ga haydra yi kwa bora bara Kunate. Di chan. Haya. kwa se no qur'ane na ko idha يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة قصر اسلامو في آية لا سيدو بالا أم بي أبارا لنمي يوكرو آية جيلا آية بارا ننطلقا أبراتيكي بوراما watini kunguru ni kofe be dina jugu ko kurani ayere kwa ngala me ko kira ye mo de faranyonga ko akumbe fanda o bolu fende mine ina fo mi mo ga fangara mo ko biya sayir ci so na ibra Adra. et puis u ya fo dina kra mo ba dole mai ne ko ma jabi ba me Haya. inna fatana laka fatahan mubina ala ko ay wasa de kira ma jugu ko ni ngalle buli o ti se kira la ka kurane balolen Otise. akera jugu kene kanda yo akera jugu sokonota yo akera jugu fiye yo akera nyinjugu yo akera jugu naloma yo kira kasani ka bolle kuma ni jabe mena ambe bi wala dal ya Kunate. ala ko mu'minu ama fa alu Ayi. ala ko imala chela ni ma wele dimin ku Makadimi. kele Oho. me o ti jabe bo ko nabita nyogoy la kira fe nabita nyogoy la kira fe janaka duaka Che. kwa ye saraka dobo fakadimu baina yaday najwaakum sodaka ala kamede kwa ye saraka di Allah. silamayala ala ka loko nunu bina wuya la kira la o kuma ko kira kana saraka dobo Allah akbar. Kunate. Di chan. yebenna ha Wallahi. ay kra mo ko nyininga kira ka nyana mala ma mo ko shika saraka mina Ayi. Tamna. on be vision min bila saraka ka o damante de ma fo tala on be saraka ke kwa nogolendo ka dunata ma fo nogoninte ma fo nogolendo o elo wore kuma yi o yetuma wore kuma yi mais islamaya ye kira bali ala ye kira bali akana saraka domo jugu da nyasiranya koso inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara Kunate. jalaki min bi jugu bolo ka nyeshima nye wasadima I wasaledo ikle kele masaraka du ni zakatu ye saraka ye kira ma domu ni renion wari ye saraka ye kira ma du Allah akbar. Adafara. Kunate. ma yi kira kɔlɔsi dɛ a ye mun kɛ mais sahaba wari bɛ bɛ rassembler kira ka so ye Wallahi. n'a ye ɲininkali kɛ wari bɛ rassembler kira ka so fantan bɛ rassembler jɔn ka so comme kira n bɛ de kɛ kuma laban ye fantanw bɛ wari fara ɲɔgɔn kan ila ok fantanw bɛ wari fara ɲɔgɔn kan an bɛ taa n'a ye Hayidara fɛ yen mais Mali bɛɛ jɔn de ka so bondala fantan ka ca comme Hayidara ta Ote.
Tedra. Konate. Nya daayira lele. Nya bala. Ele bi ya kuma na juma o juma. Tiens. Ika dese ba to mo balu tay mo jolli. Aya. Emi be dese ba to defanata. Dese ba to defan karamo koy. Yi mo jolli de la fo la fi. So de malo folie. Ma foi balo. Aya. Ngonde me doga no go chile. Ndere no babi. Konate ne chendre. Ele dese ba to defan lay. Tiens. Iya joli bolu anzela. Foi. Wo ko muso de malo folie. Aywa. Ne ko ne mo hore afo ba be duguma. Sigata la bien. Mais wallahi karisa ho e ka bolu anzela. Karisa ho e ka bolu anzela. Kramo ya mo hakeninge. Anangolo bi mo ke nangolo batigi ya Afrique de l'Ouest la. Sigata la bo ko tre wallahi. Ni chen. Karisa e ka taa hijila kalandena karisa e ka taa hijila sigi nyogona karisa e ka taa hijila faso nyogona karisa e ka taa hijila slamena karisa e ka taa hijila kamelena karisa e ka taa hijila musola karamuga idira yo nangulo mimbo ubi mo ke nangulo batigi ye mande jamana na ya na ya di ala kama e mo jol tadi foi no de ma don di ma ya okera konate o kambe wari mina o ma fo ay ama fo no fa konate o ko kira kumbe fanda o nambara o de be kaka o de fora kunu hali bi o de be kaka fo ala e kira wasa wangara mo wasa la de wallahi okera wasara zamzam yi koni billahi mali adi ale be nangulo tigi be sanga ya wallahi mo mun nuka nangulo ka siya o ka siya mun nuka siya kana se alema anyongona ni o nangulo tigi be mali la min nga nangulo be aidra sanfe kana se aidra niveau la o be ka sokra mo aidra be mo hakemi la domini kle kono o be ka son ko nyogonta mun no ba sanfe anani mun no be luwo kele no be sona ko ka aidra ka jama de se ba to tata nyogonta mali la mali ka di mali le wallahi ne chendra konate ne chendra alors ko fakaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa donc aya yere islamé anga akida la aya wulila koy parce que aya ñe mo korobo aya di nda ko mo darabo ko mo korobo aya di parce que ni adama de ni ka bonya commencer ka bangue mo bolo dro ka problème soro wallahi ne chen ini min de la ka haltle kele nga ñonga nga dro bine ha karsa na nga ñonga de ni ki te wuli kwa ta teri koro wulo ni du la ka ti ta kanse be fuy fiye i wele ku mo ka lo ko do ba ni ñonga che kwa abi sama ka ta dro vraiment sula ne si go do kila andara ñonga fe ko do la ankora antla la bo ubit le be bayna ko ki bana o bo ko dre konati bon ni ba sebela ni ta sebela fana lomandi lomandi konati ni chen e be kuma to ta to ki fura ke kwa wallahi srabi o de gwana kira masa na nga nyoy ani mun nube faso kele ndoni chokora bado na pour ka ka lo kwa fa do kele ni o ma Muhammadu na yanga de ci be be ka ki ni no mena kwa kana ka nyoy wala ba tikati atikati dre wallahi sisan bi nyabi ko ni mo go be nyoga nye fe ni krache nam ibe saraka to di koma ba wole ga bo fa ndamo no ko do ni nga do luma aya ere ni yombana do ye gerem la o babla dre mo shi kuna kwa le sugura ku o tinao atiki do gara na ko ko ka fembo matina la ilaha illallah muhammadu salama yala afembo yoro mumini de bitayi de nu ta nga dobo an ka dobo ni ko ka dobi na bebi do be dobo fo aidra imunu no formé wallahi on be dobo bi ko tla kwa yin nalumay wallahi wa fodre on yara bi alafu on nalumay ko parce que qur'an yo fo wa idha qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha balik nade na fara ku ka kanda nyogo ko jole be naluman no tanye o kama on ma on naluman no me dine bara naluman ya on no de dunya ko lon chiti la mi nyona keme tauna e kana yin kan fugula no de sama agawa no pa gawa agawa tedre aba kalama ina badi sharabi kala jadi je suis abidjané wallahi odo dre konati la ilaha illallah laki man koro gawa de gawa wallahi
On me voit comment. Donc, il est mon femme. Ko, ni ye mangudu ye. Kuma o kuma me. Kira de la. Ko le buka sabala galono kira. Afima. Bi walada yodi. Oui, ou quoi bora kitabu la. Agdalon la kitabu sebela la. Wallahi. Islam nyuma to ko do sebe kira kan sa wallahi. Mais mo onu ye mini jaminga kala no fe no ko ya parcours flé. Olu bolo mo wara tse ko nyogon ke kana teme olu la quoi. Allah. Non. Peut-être do mata ikasira inve. Wallahi. E tara mangani. Kata kala mo ko do fe. Bo doy ala ka kala ndende. Wallahi. Rabare. Kuna Ye mingala sambi saba. Doya réviser le bi saba. Allahu akbar okera. Ka kala ka bank wa ka da tu ka bla. No ya do na ne fe kana kitabu soro na be min daile o kono no lendo na ayi fleta. Ko ye no fle ngo ka fleta de ka fam ka ba. Wallahi. Kabla. Abe kumulula. Nabi yang katika fere la o kono no mako serama ka do fara katika kala. Net la. Ya yi gama ko do de ba ne te jamana gele. Ite mana mena. Bilahi. Allahu akbar. Slamu. Ala ye farafina de son abina silamaya bobolo la. Sigata Allah wallahi. Silamaya ye jogo ye kuma buka ka fo yande. Sebeli kala o commencer ka sebe. Wallahi. O kuma imamu anga segi jona. Ala ye aw bonya yoro de falenya. Bal atainahum bi dhikrihim wa hum an dhikrihim mu'ridun. Aw kanga bonya soro sababu mina o de dira uma. Anga segi chiyama. Bonya min kɛra farafin ye Aidara sababu la hali n'a kun tɛ kuranɛ kɔnɔ kuranɛ b'a dɛmɛ sigata la ni mɔgɔ dɔ wulila k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la silamɛya kow ɲagamina bi dɔw taara hiji la olu k'o namara la e yɔrɔ kafiri kɔni tɛ taa ye ayi ni mɔgɔ namara la hiji la jɔn y'o namara silamɛw o do dɛ ok san dɔ la a fɔra ko an ka lilafi kurɛsi kala hijidenw ka na so ne kɔni ka misiri la ne ko mɔgɔ si tɛ lilafi kurɛsi kala lilafi kurɛsi de taara n'u ye wa ayi o ma taa n'o ye u taatɔ u ye wari di u natɔ lilafi kurɛsi ti kalan dɛ a bɛ wari de bɔ a b'a bɔ dɛrɛ Konate ok a ɲaamina lahiya min ye alabato saga ye n'o sera dɔrɔn suɲɛni daminɛna tiɲɛ ni ye lahiya sɔrɔ bon ni ka li gɛrɛfɛ a siri yen dɛ i b'a siri n'o tɛ n'i y'a siri kɛnɛma dɔ bɔtɔ fajiri la o b'a fo de a bɛ taa sɔgɔsɔgɔ suɲɛni y'an ka misirida labɔ wallahi o kɛra ni donna an ka misiri la k'an ka misiri ampli ni a mikoro siri cogo ye ni dabali bɛ ban wari bɛ bila kɛsu min kɔnɔ o bɛ jɔlɔkɔ dɔw la hali o tɛ dɔ diya adamadenw na k'a siri fo k'a ɲama nɔgɔ munna ni dɔ selila ka ban o ka n'i bolo don a kɔnɔ a bɛ don a kɔnɔ dɛrɛ so don imamu tɛ se ka tapi ɲuman sɔrɔ fo n'a y'a don a gɔngɔn na ka taa so n'o tɛ ni dɔ selila o bɛ taa n'a ye wallahi a b'a taa hali n'u kuranɛ kura dir'u ma misiri la k'u ka tɔgɔ sɛbɛn ni biki sɛbɛnna sow bɛ fara la n'o tɛ hali kuranɛ o b'a ta k'a feere Allahu akbar o kɛra namaratɔw tɛ fɛrɛ mɔgɔ ma k'a namara k'u ka forokiya dɔn n'o ye goya se assalamu alaikum aya c'est violement ye a fima ma jugu don ok ni mɔgɔ dɔ sɔrɔla k'a fɔ bɔn hey solution dɔ bɛ ne bolo an bɛna min kɛ no misiri kɔnɔ son cayara o tuma anw misiri kɔnɔ mɔgɔw an k'an ka nin ɲɔgɔn ye k'a fɔ an bɛna nin misiri in na yan an tɛ suyɛni kɛ a fɔra ko ekɔlisow la ko ekɔliden kɔnɔman ka se yan anw ka layidu ta ɲɔgɔn ye k'an tɛ jɛnɛya kɛ walasa lebu min bɛ ka fɔ silamɛw tɔgɔ la silamɛ ɲuman ni silamɛ jugu ka bɔ ɲɔgɔn na ni mɔgɔ dɔ tun ye baya ko inventer a kana ye kuranɛ na a kana ye hadisa la a ye karamɔgɔw ɲininka ko kiti jumɛn tun bɛ na bolo Allahu akbar mɛ yan de o kɔrɔ ni mɔgɔ dɔ tun ye baya inventer ne bɛ taa f'u kɔfɛ ko fɔ dɛnɛn na i bɛ taa ye dɛrɛ baya o ko wajibi tɛ o y'a fɔ dɛrɛ ko silamɛya donkan tɛ o y'a fɔ mais ko a bɛ kuranɛ na ko a bɛ hadisa la bon ne ko non ayi an k'a bɔ hadisa ko la k'a bɔ a tɛ yen an m'a ye ka ye mais mɔgɔ dɔ nana ka n'i miiri ko bolisɔnnaw k'olu ni silamɛw bi ɲɔgɔn fɛ
pour que akayira ko galodo ko slama sabati boliso o kuma gabiya ji slama ambe kala idudi kwanti boliso ni boliso na e mo mi ye afe on doke wallahi yo kunati dugu afara ko sueni kasiya on slama kala idudi dugu benyana on yo slama on ti sueni ke ni mo mi minena sueni na o ka lo on slama o doke wallahi ni chendre afara ko jeliya min bɛ senna anw bɛna layidu ta an yɛrɛ kan diɲɛ ka kɛ seere k'a fɔ ni kamalen bɛ welela anw silamɛw tɛ wallahi yo kunati mɔgɔ fagala minnu bɛ yaala ka mɔgɔ faga silamɛya tɔgɔ la ko an ka layidu di ɲɔgɔn ma k'a fɔ anw ye silamɛw ye an tɛ mɔgɔ faga o tuma ni mɔgɔ min bɛ mɔgɔ faga ni tɔgɔ wɛrɛ ye silamɛya tɛ wallahi o tɛ wallahi an k'a fɔ an tɛ mɔgɔ namara namaratɔ minnu bɛ forokiya don ka arabukan fɔ walima k'u yɛrɛ bila misirila taala o sawuraya la ka mɔgɔw gosi anw bɛ layidu di ko an tɛ namara kɛ n'a ye namaratɔ min minɛ anw tɛ o tuma kira lagosilaw minnu bɛ ka kira lagosi sɛbɛnni la minnu bɛ ka an bɛ layidu di ko ni ala kira y'an bila baara ɲuman min na an t'o baara ɲuman sɔsɔ kira ɲɛw ni kira juguw ka dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na an ka layidu ta n karamɔgɔ ni karamɔgɔ dɔ nana ni nin hakilina ye an ka bi ni ɲagami bɛɛ bɛ yen n ye suɲɛni ko fɔ yala mɔgɔ fagalaw ta ɲɛ t'a la fɔlɔ u y'u dɛmɛ yan o y'a fɔ kutubaw la ko silamɛ ɲuman bɛ kan k'u dɛmɛ mɛ u bɛ k'a fɔ k'u b'a kɛ cogo min k'o tɛ silamɛya ta kɛ cogo ye o tɛ n wɛrɛ kuma bon sisan n'o tɛ silamɛya ta kɛ cogo ye mun b'a n'u bɔ ɲɔgɔn na o k'u ye silamɛw de ye u kan ka mɔgɔ faga silamɛya tɔgɔ la yala ni karamɔgɔ dɔ ko ale ka solution an bɛ ka layidu ta k'anw tɛ kɛ mɔgɔ fagala ye karamɔgɔ a tigi ye kuma min bɔ a da ye miiri min nana ye silamɛya ko di an y'a to an ka karamɔgɔw ɲini ka fɔlɔ dɛ n bɛna aya d'i ma kuranɛ ko ta'awanu alal birri wa taqwa ko an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ɲumanya kan ani ala ɲɛsiranya kan o kɔrɔ ni mɔgɔ nana ni ɲumanya ye dɔrɔn an t'a filɛ yala kira y'a kɛ wa yala ala y'a fɔ wa n'an y'a filɛ ni ɲumanya dafara la ala ko bɛɛ k'a dɛmɛ yala o silamɛw ka fara ɲɔgɔn kan ka layidu di ala ma k'u ti foyi fara ala kan ɲumanya lo wa ɲumanya tɛ a sɔsɔlaw ko ɲumanya lo bon kuranɛ ko ka ɲumanya dɛmɛ aw ko dili an ka fara ɲɔgɔn kan ka layidu di ko an ti suyɛni kɛ parce que son cayara taabolo bɛɛ la an k'a fɔ silamɛ sɛbɛn ti son ye an k'o layidu ta ɲumanya lo wa ɲumanya tɛ kuranɛ ko an k'a dɛmɛ an ka fara ɲɔgɔn kan ka jɛnɛya kɛlɛ an ka layidu di ko an ti taa kɛbaa ye bawo a tɔgɔ tiɲɛ cayara yala o baara nalen silamɛya kɔnɔ ɲumanya lo wa ɲumanya tɛ ta'awanu alal birri wa taqwa alors karamɔgɔw bɛ min yɛrɛ non ne ti yan d'aw ma n ko n bɛ dira di la de n ti yan d'aw ma farafinna an ka yɔrɔ ninnu dɔw ka di koyi dalu min bɔra an fɛ su in na i b'a ye i bɛ diɲɛ baya sɔsɔla bɛɛ ɲini a tɛ se ka nin dalu kolo gbɛlɛn ɲɔgɔnna sɔrɔ kelen kuranɛ na ka baya sɔsɔ ta dalu ba kɛmɛ bɛ anw bolo ka baya depan kuranɛ na mɛ aya kelen t'u bolo ka baya sɔsɔ kuranɛ na i y'a kelen mɛ a kelen u ka bɔ ni baya sɔsɔ aya kelen ye kuranɛ kɔnɔ ko aya min bɛna k'a fɔ ko baya ni kelen de man kan i kelen pe kuranɛ na u k'a fɔ hali hadisa la itimala t'u dɔrɔn nin b'a yira k'a fɔ a kɛlen u kun ye sahaba de mɛ ni baya kɛlen karisa bolo u kun ye sahaba ye e min tɛ hali saga denni ye o i t'a kɛ wa e fɛn min dira sahaba ma e namaratɔ e bɛ bonya o ma an kɔni wolola silamɛya la an t'a kɛ silamɛya dɔn k'an tɛ minnu nana kɛ u bɛɛ kun ye muminunw de mɛ fɛn min dira mumini ma ne kɛ nafigi ye i ka ko bolida de b'aw bolo wa anw bɛna bɔ kuma na yan ni baya kɛbali bɛ yen f'i ka kun dɔ ɲini n'i sera lahara i bɛ se ka min yira ala la ala nin dan dɔ tun bɛ ne bolo i ka kuranɛ kɔnɔ ko baya man ka kɛ n'o t'i bolo n'i ye karamɔgɔw kɔnɔ k'u ka sɔn baya ma i ta tiɲɛ na n'i ye mɔdeniya tulon diya dɔw musokɔrɔni kungana na a b'a mɔden bɛɛ kungan kana ninnu kɔnɔ dɛ
yɔrɔ ɲini ni dalu kun b'o bolo o kun b'an malo wallahi ala donna n'u cɛ wallahi ami o taara min ɲɛɲini yan fɛ ala y'o ni anw na yan ala aye e de t'a ɲɛdɔn e de bɛ ko in mana ko filɛ n'o tɛ kɛ an ta kojugu bila a b'a dɔn a taa ni a yira cɛ ko ala a k'a n'anw cɛ ninnu dɔw marikaba ma s'a ma ala y'u ka kalandenya ma n'i y'a kɛ tuguni kɔ ko n k'a kalan a tɛ se parce que a ma s'a ma a tɛ se cogo dɔgɔ a ma s'a ma attention an bɛɛ bɛ taa bila yan e min ma baya kɛ a juru b'i la dɛ bila n'i ye baya mɛn k'i ban k'a kɛ a bɛ fɔ mɔgɔ min ye seli mɛn k'i ban ka seli Konate bi ka di lahakubaru haya donc ala min ko seli olu ma fɔ n ka baya kɛ yan o tuma diinɛ ye yugu de yan e bɛ dɔ ta ka dɔ bila aw ka t'o minnu na bi b'a deli k'i taa wa taa foro na bi b'a faraka dalu haya e min ma baya kɛ ne b'a kɛ tɔnɔ fila bɛ yen n b'o fɔ a fɔlɔ n'i ye baya kɛ k'i ŋaniya kalasiya ala ne bɛna kɔsegi i kun ye kojugu min kɛ ka bɔ i bangelenw ka se bi ma ala bɛ yafa bɛɛ ma a tɛ da yafa ma a b'a kɛ baraji ye k'a d'i ma e t'o fɛ wa o tɛ baya kɛ kun bɔ e ma tile saba sun don baraji ɲini kama ne tɛ baya kɛ kun bɔ a filanan a b'i da i yɛrɛ la a bɛ mɔgɔw da i la o bɛ ka ne de mɛn o lalanna dɛ ko b'an ka kojugu de fɔ olu de ko an tɛ nin kɛ nka a filɛ nin ye olu n'a ye muso dɔ gosi a tɛgɛ la pawu bolodenw muso bolo n'o kɛra kojugu y'anw da la sow bɛ dugu la a tɛ fɔ mɛ ne ye bese kɔrɔ tɔmɔ dɔrɔn ko wala o ko an tɛ nin kɛ olu na bese tununa a yera bolo amin anw bɛna bɔ kuma na yan ka deli ala fɛ labanko ɲuman ala k'a d'an ma anw kun ye layidu in ta ala k'a dafa na an karamɔgɔ an tɛ ka mɔgɔw wele ka na k'u ka kɛ mɛlɛkɛ ye quoi a faamuna anw yɛrɛ tɛ mɛlɛkɛ ye ala ko an k'a kɛ an b'a kɛ k'an janto a la an bɛ yen de ni ala m'a fɔ an k'a kɛ i bɛ bɔ n'o kuranɛ aya ye kana munumunu ka mɔgɔw tɔɔrɔ hakɛto bɛ nin kan salala rasuli assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi rabbil alamin.